Bon, je m'appelle Paul Esse Iko. Yo me llamo Paul Esse Iko. Je suis anciennement secrétaire général Yo era, de la Confédération syndicale des travailleurs du Bénin, CSTB. yo era el antiguo secretario general de la Confederación de los Trabajadores de Benin, CSTB. Merci. Gracias. Je soutiens le Venezuela. Yo apoyo a Venezuela Parce que le Venezuela est un pays qui fait partie de tous des pays pauvres et des pays qui sont dominés, qui veulent être, qui luttent contre l'impérialisme. porque Venezuela es uno de esos países fuertes que parece pobre, pero lucha para ser libre siempre e independiente. Je veux dire une seule chose. Yo quiero decir una sola cosa. L'Amérique a dit elle va attaquer le Venezuela. Los Estados Unidos dijeron que van a atacar a Venezuela. Mais les Américains ont déjà peur. Pero los Estados Unidos ya tienen miedo. Parce que Maduro a organisé dans tout le Venezuela des exercices militaires. Porque el presidente Nicolás Maduro ya organizó un entrenamiento militar en su país. Si jamais l'Amérique tente, Si Estados Unidos intenta, ça sera une guerre populaire esto se transformará en una guerra popular et révolutionnaire. y revolucionaria. Alors nous sommes venus soutenir Entonces nosotros llegamos para Venezuela. defender, apoyar a Venezuela. tous les pays dominés tels que le Bénin A todos los países dominados como Benin. sont avec le Venezuela. Todos esos países Et están son con président, Venezuela y con su presidente, Monsieur Maduro. señor Maduro. Maduro Nicolás. Alors nous disons courage au peuple vénézuélien. Decimos ánimo, coraje al vous- pueblo de Venezuela. Venezuela, vous aurez l'internationalisme prolétarien de tous les pays qui sont en lutte contre l'impérialisme. Venezuela, ustedes tendrán al internacionalismo proletariano con ustedes para apoyarles, defenderles siempre, donde quiera en el mundo. Restons unis. Nous vaincrons. Quedamos unidos y venceremos. Nous vaincrons. Venceremos.